Eye musumfu senior counselor nene masan animu asan edi ahia ebiemu no. Da bia de meka ne se menimu di ahia ya na mani agepa. Nene asem ba ebiemu na masan ade aba biemu. Ene ye topic a ye beka ho asem no den the benefit of gossip. Enkonkonsa emfaso a ewo enkonkon nsemu. De mesre ni se obe subscribe to my YouTube channel no obe share amu obibia ayeden enya emfaso den ewo ene program ya yebe den yebeka ho asem pa. Please subscribe to my YouTube channel, share it ewo Facebook, Instagram, babia no a TikTok, babia no obibia no behunu osumfo senior counselor na ohunu program wanwa so a anything bia ya na me de den me de ba no manige pa na yenko ye topic no so ene ye behwe enkonkonsa emfaso a yeden ewo so ana ye behwe emfaso kakra ya na enni so na asai adenidin nyina mia benya enkonkonsa no eno so ye beden ye beka ho asem na yenhwe the first benefit of gossip enkonkonsa emfaso bebre yeden ewo so pa na ye hwe first one a yeden ewo ho no a o say it serve as a source of security to humankind. It serves as a source of security to humankind. I say no, enkonkonsa eso emfaso baako a ya na eyeden ewo ho ne se sie manfa se unamu ukọ baabi na babia ukọ no manfa se anrobes ayeden aba ho a omoye de omukunkum nkrofo na se ye kan no enka beka se atwetwenti yeden ewo ho na se babia wo be fa no akronfo ho ye be den ye beje wo niema na obi hia o ye mfa asem bia nsoma na ka kire se bra aha na wo fa aha de mfa o na aha de wo fa ye be den ye beku anase ye be den ye beje wo niema we enkonkonsa anase wa ye den waboa o. That is one benefit of gossip. Ahanse no the benefit away the wenya afiri mun say enka enyo no ene di se enkonkonsa na nanse e mouse a information no a enka abefa ho ame agye wo niema na so obefa ho ame ayeden ame akun enti enkonkonsa baako ayeden emsomfaso pa ne say it serve as a source of security to human kind. The ye etusu emienu enso a san akoso nse it bring check and balances. It bring check and balances. Check and balances no ebi nisen. Ahanse no mamefa nse oti empatam no da bia no te senkrofo kan ho nsem. Edia pa na me bra kwaku sisa ma sisafua me ye wo mpatamu ha da bia me de yesi me mu ade me de da bia me de yesi me yenkonwinsani me de da bia na yesi me de mefa enkrofo kunu mu na nse mefa enkrofo yire no mo enti ahanse no wo hwe nkonkonsa da bia na ye den ye di efa wo ho no a wotimi tena ase etimi asese ho se se saa na metie de a ene na se migyae se abrabo na wo be den ubegyae no eno ne emfaso di a ewon nkonkonsa no mu a wo a se eniema no ye den ye kan fa wo ho no ugyae no wa ye de wanya emfaso a ye den afiri so. Enti enkonkonsa etimi ama yankasa mu no yetimi asese ya brabo ne yehunu se ade ya ye kan eye nokura na enye nokura de a ene nye se wanya emfaso bi a enye den amfiri so but wo check wa brabo mu na ehunu se wuti hwe wo ye wini wo ye kwowinsani wo ye kromfo wo ye obi a wo ye niema basa ye den ewo mpatam mu di a na wa hunu se niema na ye kan fa wo no eye nokura na wo gyae de a na je se one benefit of enkonkonsa no it brings check and balances in every human being. The esan etoaso ebiemu a ahanze no ye besan atoaso ne yaeden yaka en say it builds trust to person benefiting from the gossiping. It builds trust to the person benefiting from the gossiping. Ahanse no wo hwe enkonkonsa no a enetem bia no mamemfa nse senior counselor na enetem bia no me di information eyeden ede bro say chale ade asi wa ha o yese ene akronfo ebeden ebeba hanse na amparampara na eden na abamu yese ye kwakotworo nsohwe na nsohwe na ye kwakoyeden ye kwakotworo no apobia eden aleki amparampara no ye beko ne nsohwe ne ye papapa enetem bia no ede trust ede ba wo any
nimpa mienu na moye den mu din konkonsa no na so odi information fra bonten ye den e de bre ho no ene tembia no unya ahotoso ye den e wode odi tembia no odi konkonsa no ye den e de bre ho no enti no one benefit ni say ene tembia no unya mfaso de soronko e ye den e de free enipa odi konkonsa no ye den e de bre ho no de esan di ho ebiem no say it boosts self confidence. It boosts self-confidence. Ahanse no said me di kan said the orden konkonsana nazo de bia no ode information ni yeden e de brewo no wunya ahotoso yeden e woni mu no na hanse no abenya confident say anything bia sister amade we reliable sources of every information bia no a e we mpatam e we community no mu no enti no ye pa asem bia na yetimi ba sister ama ho na asem no so obeka no so no e ye churodo confident ni bi ni sen mamfa nse wo eba be man na se eba ba na sister ama de bia ode information den e de brew se ade we yesi amparampara na den na si ade we ekoso amparampara na den na ekoso na osan ede information de abrew se ohunu oba kwame na woni wifo ni den eti gato oba kwame ni wifo ni ti gato ana de na wo den wo ye practice na no ahya se na opeso wo ye den wo start shi na no nti no quickly no be den wo be ko ho amparampara no be ko ho na asem no ye den eda ho pepepa obakwa ame ya chechiri one rule a ye pese ye den ye de man ye den etwen nti one emphasis ba kwa ye den ye wo ho no say it build self confident de esan edisu ebiemu a ye di ebewie ya asem ni nyina ne say the message say oba subscribe to me YouTube channel no oba mo obi bia hunu de mosomfo senior counselor me ye den me ye enkonkonsa emfaso wo so pa obi bia obeka se enkonkonsa emfaso ni su bia ni ka kire nse mosomfo senior counselor ese oye den oboa pa because wo hwe de mabobbo so ni nyina no akire pefe se enkonkonsa emfaso den ewo so enti no be subscribe to me YouTube channel no wo be share ama obi bia hunu de mosomfo senior counselor anytime bia no program onwaso aya na mede ye den mede bre amanfo ema amanfo so enya emfaso den ewo so na yemfa nhye yetirim se enkonkonsa emfaso eni so sade ya to ade ni din no enna anytime bia no ya na ehye yen enipa adwemu se emfaso enye den eni so na de America ne se media kakra bi na media de media brew da foforo amede ne part 2 a eye enkonkonsa part 2 ne be den emfaso a ewo so enkonkonsa so part 2 be den ebeba no ma ba kirekirim na ma kire mu asan ede bi aka ene de a meye den meye eho pa no enti enkonkonsa mfaso ba ko a yesan akoso ebiemu no say it is a tool for self improvement and evaluation. Ahanse no enkonkonsa na ekoso ewo empatam mu no sede medi kan na wo third point ne say ebasa no a ema wangasa hunu se eniema na ye keka fa me ho no se me ye dan mi gyae enye improvement na bia na bo wabrabo mu no se uyo obi a wonum wi ene ye keka na wo mpatam mu a uyo obi a wo fefe nkwala na se urepu ema ene ye keka na wo mpatam mu a uyo obi a wo ye kromfo ana wo mpatam mu ene ye keka ho nsem na wugyae a self improvement maaye wankasa mu no abrabo entumpon enye den enko wanim enkonkonsa eso mfaso ne se etimi ma wankasa mu no etimi asese wo nipadua ema ohunu se ade we ya me ye den me ye no eso eni mfaso enti ne miankasa mu no me ye den mesesa ensesa ne ba dia ne je say that is one benefit of gossip. Me pacho yenko the other side na anything bia ne ya ne yehunu se enkonkonsa eso enye den eni emfaso no anse no yehwe enkonkonsa de ema nipa bebre hunu se enkonkonsa eso eni mfaso ne se asem de enimu sede me di kan ne se brakwaku de bia ye ka wi hu asem a amparampara brakwaku wo ye den wo hye nti media no de me hunu se enye enkonkonsa but we no ye kasafa brakwaku hu se wo hye e wa brakwaku kura jot wo nto bi da
Enti ahanse no woka saa asɛm no egu ne ho fi ɛsɛ brakwaku abrabo a wɔyɛ den oboni brakwaku yɛ kromfo brakwaku afefi nkwala brakwaku ɛyɛ den ɛfa nkrofo yere awa bra saa de ne nyɛ den ennim dia ne kyesa ahanse no one negative aspect a yebehunu sɛ nkonkonsa ɛso eni emfaso no na ɛhɔ ana ɛma the negative aspect ne yɛ den ɛdeba wakodin konkonsa afa obi hu se wafa adwuma mu sika de esen edi ho bie mu no ese wakodin konkonsa afa obi hu se mehunu se brakwaku ene oyere eden enam hansen mehunu se bra kwame epon asore no woni sister ama eden enam ekwan so eden ekofie ebetima ba se sister ama no ni sister pani eden eti brakwaku eden efie enti efie ho no omkwakọ wura no brakwaku mfa ne nkone dem but utu mirika no aba be ka kire o presiding elder osofo na se opani bi a oda wa so no se mehunu brakwaku na wodi sister ama eden ekwakọ wura ne fie but ehọ no so no wohwemu no a wobehunu se ahanse no brakwaku babia wote ho no sister ama ni sister pani na yeden ete ho we no eye nkonkonsa utwa entokuro na ho daachi bia no obenya asem yeden ewo ho demedi kan se obi afa adwuma mu sika woni tua pa se onye ono na yeden efa e obi na afa yeden edi atia no na wakọ di adansikuru mu ukọ na akọkọ adansikuru mu na de onipa ne court na daachi bia onipa ne koba no obebo odua onipa no ekesewa saa hanse no eye nkonkonsa watwa entokuro enna ho emfansere na ho a asem ba obeyeden obefamu ayeden edi apie entin ahanse se eniema we bi no ana anything bia no emiye hunu se enkonkonsa emfaso enyeden enniso but musumfo senior counselor ehwehwemu ane mede bae no ekire se enkonkonsa emfaso eyeden ewoso pa ana ye kodie emfaso enyeden enniso no nsuso a eno nsuso ana meka eyeden editwa eto no me patcho subscribe to my YouTube channel mo bibia hunu de musumfo senior counselor mede eyeden mede ebae mesa de part 2 of benefit of gossip ayeden ediaba mede obi bia se ese oyeden wo hwe me ende nyame asumdwe enka obi bia de da bia mi wi ade bia de meka ne se wabrabo ebetumpon akonanim ne ebeye yie ewo wabrabo mu nyame asumdwe enka na enka abre nyina mu bye bye.